sa pinakababa, yun yung ano nyo. Gaganahan na mag-refer ito. Okay, first 5. Start na tayo. Sino yung babatiin mo? Sino yung gusto ko pituhan? Pre, sino yung gusto ko pituhan? Ayun o, sana marinig ko pito mo. Ayaw mo namang tumawag eh, nakakain ng langka. Ayun. Shout out kay Sherwin, lagi nakasuporta si bebe ko. Sana all. Tumingin dito. Loko talaga, Jay. Si Joanna. Pakiulit nga, Jay. Magka-girlfriend na rin ako. Alam na kasawa mo yan? Kasawa na eh. Joke lang. Naka-record mo. Oo, naka-record. Joke lang. Ayun na, unang tap. Patay ka. Uy! Sayang. Sayang naman, Gio. Uy, ayun na oh. Nagka-coach na si Ice. Number 1. Yumis. Uy. May uling pa sa kamay. Ang puntos ko naman ako po. Game ball. Ano yung hayop? Isang na naman. Isang daan pa naman ako sa hayop. Sam, pass number 11. 2 points. Gwapo naman nun. Ganyan din ako ng bata ako. Nabugbog lang. Yumis, pass to number 1. Wala, nakakuha ni Sherwin. Pass to Abeliano. Nice kill. Yumis, Alinas. Pass to Gio. Di Magino. Pass to my idol. My idol. Number 1. Wala pa rin. Same ball. Harang eh. Gio, 10 seconds to shoot. Paikot-ikot, parang si Sarah. 4 seconds to shoot. Ititira ba? Uy, Hyundai steal pa! Sayang, 2 seconds to shoot. Oh, last touch daw pala. Sexy ng shirt ni Sam. Sexy shirt. Naka-sexy shirt ah. Uy, same ball. Shoutout nga pala kay Brian. Sunod, may dalang plies. Yoy, sablay. Sayang, nanonood ko naman. Number 3, Di Magino. Foul ka! Uy, parang number? Uy! Gagimbal. Dati ginoo. Dating Ginoo pala. Di Magino. Ginaon Di Magino pa. Parehas 11 eh. Bilyano ba yan? Hindi. Hindi, gagimbal. Gimbal. Parehas kasi 11. Sablay muna. 8 minutes and 7 seconds lang na dito. Okay, paupuin mo muna yung ano, yung player muna nakapo. Wala yung number 3. Paano sa player? Tres dyan eh. Number 11. Napasimple, wala. Di pwede kayo miss yan. Number 1. Nice kill. Paikot-ikot na. Favorite move. 2 points. Lamang na. Ulang. Na-steal na naman yung Yumis. Patay na, ayan na. Dating Ginoo. 2 points. Yun no. Gumaganon pa. May stopper sa paa. Hayop ka. Pansit move of the game. I-shoot mo! Sayang naman. Idol ko yan eh. Dating Ginoo. Ng idol ko. Wala, sayang. Number 11 nakuha. Foul counted!
Kagimbal. Kagimbal. Shoot. Bonus free throw para kay Kagimbal. Number 11. Wala nga lang. Nakakuha ni Tangkatoy. Nice ni Sherwin. Pinasa pa. 2 points. Bondal. Idol ko yan si Bondal. Score 6-4. 6 minutes and 35 seconds. Number 1, pass to Yumis Alinas. 2 points. Yun, no? Grabe naman yan. Parang inulinga. Ang chicken. Badminton by 3. Pang. Wala. Dating Ginoo. Pass to number 1. Turnover. 6 minutes and 5 seconds. Ayan. Got my turn. Ayan. Nag-ano pa sila ni Sherwin. Nagkakindatan pa. Pinasa kay number 11. Wala. Wait! 2 boys! Sherwin Aguilar! Nandiyan ba yung bebe? Sana all may bebe. Foul. Nag-section. Six is short naman. Foul number 8. Got my time. Sama ng bunganga. Ilang team foul? 6 lang. Second team foul. Yumis. You know? Pass to dating Ginoo. Number 8. Sumagay. Ayan na. Bagay. Wala, sayang. Follow-up, wala pa rin. Sayang naman. 5 minutes and 10 seconds. Prepare na tayo next 5. Next 5. Full tuck in mga master. Full tuck in. Yun. Ayun na si Idol Obi. Obi, tingin ka naman dyan. Wow. Low. Oy, may bago player, number 24. I-check ko yan. Naka, ano pa? Ayan na, may hawak ng bola eh. Uy! Ang ganda pumasa! Top 5 play. Top 5 play agad eh. Walang Joe eh. 3 points, Obi! Wala. Nakakuha ni Idol Seus. Grabe naman yun. Tinatawanan ni Dawal. Tinatawanan. Seus, 2 points! Grabe! Bata pa ako, ganyan din ako eh. Number 0, 3 points, wala. Bumobomba. Foul, number... Oh. What's foul, rep? Ito. Number... Kalbo, si ano yun eh. Sa Talikod, GA. talikod. GA. Second pass. Uy, ayun na! 24! Foul! 3 points! Kung alam ko lang, kailangan pala niya para makashoot. Headband pala. Pasuotin ko na si Craig yan. Bumawi. Hindi ko rin kila. Si Sam Berganyo. Ayan po eh. Ayun o. Ang ganda na pasa. Sayang. Number 2. Dire-diretso. Dire-diretso. Foul counted. Grabe naman yun. 5 points ka agad. Who's foul rep number 7. Okay. Number 27. First personal foul. Third team foul. Shoutout nga pala kay Tony Tan. Ayan. Ang aking idol. Bata pa lang ako. Idol ko na yan. Double foul.
Foul number 6 and foul number 9. Ayan. Number 24. I-check ko yan. Ayun ha. Pass to OB. OB. Uy, crossover! Pang sayang. Number 27. Pass to 0. 2 boys. Bayaw, si Bayaw. Ayan. Ano, di mo masabi? Pero just 2 points. Serious? Ang ganda ng galaw! Boom! Supal-pal. O yun, tama bin ni Alcy. Ganda na laban, all 13. Ay! Who's ball, rep? 24. Who's ball, number Si Idol. 24. Si Headband. Legaste. Alvaro. Second personal foul. Oh, penalty. Sorry, penalty na. Naglo-loading si tatay pa eh. May signal naka-smart. Delusong? May kampi din akong ganyan eh. Choy niya yun. Ah, tito niya. Ah, uy, parehas lang. Joke lang. Nandyan sa likod. Ang dami fans. Yun. Gagawin dyan na ano yan. Out kay Delusong. Pinsan. Uy! 2 boys, Ebi! Grabe mga galawan na. Uy! Patay ka! Sayang, tapo na sa baw! Ebi again! Huli daw! Obi, crossover. Uy, nice! Pumasok! Pwede pa rumikot! Uy! Ball contact! Grabe, number 24. I-check ko yan. Okay ka lang? Dilusang, okay ka lang, Dilusang. Idol ko yung kuya mo eh. Dito. Tito mo, tito. Uy, 24! Sayang naman, oh. Bang. Yun, idol mo ba yun? Hindi. Last 2 minutes. Number 24. Side step. Wala. Number 9. Foul. Penalty. Penalty. Shout out The naman score 17-19. Ang ganda ng laban. Nanonood pa sila sa ano. Penalty. Nanonood sila sa live. Tinitingnan nila ako. Ayun oh. Yung ati ka sa is, sinapanood nila ako. Yes! Wow! Shout out, yun oh. Toys to beat yan mga yan. Sablay. Ang una. Nombrado number 9. Kinaliwa na. Sablay pa rin. Sayang ang tato. Obi, pass to number 24. Wala. Zeus ang rebound. Dire-diretso na. Ayun, inulit na naman. 2 points. Ganda ng connection ni Zeus sa number 9. 8 seconds. Sayang naman yun. Score
17-21. Lamang ang Yumis. Lamang ang 21. Referee lang ang panalo. Uy, humina yung ano. Humihina na. Number 2. Parang hindi nag-take. De La Cruz, number 9. Binabantay ni 24. Iniskrinan. Pull up. Foul number 27. Nasis. Dalawa. Second foul. Nasis. First personal foul penalty. Uy, ito, kinaliwa. Kinaliwa. Ang hilig nilang kumaliwa, no? Lakas pala nito ng team ni Sam talaga. Blaka. Nakuha ni Nasis. Obi. Pinasa kay 24. Oy! Richie. Richie Nadal. De La Cruz. Foul De La Cruz. Foul number 9. De La Cruz. Penalty na yun. Act of shooting. Sino yung bagong dating? Ay! Grabe naman yun. Si Idol. Robin Teniente. Lumalim. Kapatid niya Awit Gamer. Kapatid niya ba? Number 9 rebound. 55 seconds. Kinaliwa, sayang. Wait. Rojas, pass to Obi. Obi crossover. Foul number 9. Grabe sinakyan. Nombrado yan. Nombrado. Foul. Double foul. Shoot. Yo, second foul. Nag-double foul ka din. Kasing Balikan balikan. na second. Sabi mo, ito ito technical. Nombrado, dalawa na yun. Double foul kasi sila kanina. Pasok. Score 19-22. Oras daw. 40 seconds. 18 seconds to shoot. Huli. Ang galing naman ng number 6 na yun. Simbrano. 4 points. De La Cruz. Uy! Nakakross na beran. 2 points. Grabing galaw yun. I-check ko yan. 17 seconds to shoot. Serious? Nag-multi pa sa ere? Wala. Same ball. Score 21-24. Parang malito yung laging isang referee ang humahabol ng bola. Yung isa nakapamewang lang. Malito. Ayaw magpalit Steal! 8 seconds! 7, 6. Paulus Palret. Delusong. Awit, tuwa yung magulang Shout out sa'yo ma'am, isang karangalan. Legaste number 24. Wala, sayang. Inaliwa. Pasok, ayan na, dalawa na lang kalamangan. 22, 24. 5 seconds. Uy, tapo ng sabaw. Pre, palitan mo naman si Ber. Si Ber naman dyan. And the first quarter, 22-24. Sumagaysay, dating Ginoo, Alinas, ang kanilang first ulit 5. Number 1 for 3, wala. Paso number 11, wala pa rin. Aguilar, Sam,
Nilapit. Ganun pa rin. Foul number 8. Foul number 8. Magsaysay. Sumagaysay. 2 free throws para kay Sam Gatmaytan. Yan. Ang ating dating SK chairman. Oh, yun na. Sablay. Pangalawa. Inubo yung referee ah. Pasok. Ganda ng laban. Dating Ginoon naghahanap ng papasahan. Pastor Alinas. Rebound niya pa rin. 2 goals. Baka yumis yan. Gatmaytan pumeke ng 3. Binangga. Paso Bondal. Wala. Nakuha ni Idol. Alinas. Double team. Dating Ginoo. Paso number 1. Ganda ng pasahan. Ayaw na nila sa mira. Foul. Let's go rin. Number 35. Nanalo! Wala, sablay. Sobra sa paypay. Sobra sa paypay ng Yumis. Sobra sa gulong daw. Kakain na naman. Nagdadala na ng bola si Idol Gatmaytan. Pasto Aguilar. Oy, na-steal! Di pwede kay dating Ginoo yan eh. Ayan o, pinasa kay Sam Gatmaytan. 8 minutes and 30 seconds. Huwag daw maglakad. Gatmaytan. Shout out sa best player ng ating Gold Dynasty, Idol. Shout out sa iyo. Good dyan. Steal. 8 minutes, sakto. Di mo tao, hinaras, foul number 11. Ang pangalan nun? Kagimbal. 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 Gimbal. Dating Ginoo, patay ka. 2 points. Grabe ng teardrop yun. Parang yung kapatid. Samagin. Grabe na si Sam. May inspiration. Yung medyas niya. Change favor na tayo. Lamang na. Patay na. 2 points. You mislead yan. Score 29-30, 7 minutes and 5 seconds. Heat check. Heat check, wala. Kala ko parang togay na eh. Tatlong sunod eh. Number 1. Ubus oras na, lamang sila. Na-steal na naman. Aguilar, 1-on-1 sila. Wala. Uy, si Idol number 7. 2 points. Bondal. Shout out sa mga manonood natin dyan. Dating Ginoo. Wow, Richie. Sayang. Aguilar. Di pwede kay number 1 yan. Stop and pump, 2 points. Bondal, eh, no? Patay na. 2 points again. Grabe yung Bondal. Hyper na hyper.
Yumis, pass to Sumagaysay, dating Ginoo. Hinahanap, 7 seconds to shoot, for 3, wala. Score 33-32, 5 minutes and 35 seconds. Aguilar. Mahina ngayon yung tira na ito ni Aguilar. Hindi nakarobos. Hindi nakarobos. Umina, sabi ko umina eh. Umina yung tira. Umina yung tira. Si Idol, si Idol, si Idol. Forward, low. Foul. Meron na. Low, low. Number 5 minutes, rep. Pag shoot, 5 minutes. Pag shoot. Low, low. Rep, pag shoot, 5 minutes, rep. Wala ka. Passer pa. Uy, na ano. Tatay, oh. I-trip talaga tayo ni tatay, eh. Hello, hello. Next. Hello, next 5. Ayun na yung idol ko. Low. 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 Ayan. Pumasok na yung Tinyente, number 27. I-check ko yan. Humawak ng bola, tumira. Unang sablay pa lang yan. Humawak ulit. Blanca naman. Sayang. Malas lang. Hayop ka. Number 2. Pass to number De La Cruz. Wala, sayang. 24. Ito yung magaling na ganyan sa point guard sa perpetual. Follow up. Wala pa rin. Wala pa rin. Same ball. Two boys, ayun no? Si Andy Gimao ng ating Carmona. Letran yun. Ayun no? Andy Gimao ng Carmona yan. Number 2, wala. Rebound. Pass to Seyus for 3. Wala pa rin. Save ball. Inaasar pa rin Tony. Score 36-32. 3 minutes and 50 seconds. Nakapamewang na naman yung referee. Dapat referee kumukuha niyan eh. Na-rep. Rep. De La Cruz. Teardrop. Wala. White ball. Hoy! Andy Gimao ng Carmona. Wala, sayang. Score 36-32 ha. OB for 3. Wala pa rin. Uy! Sayang, hindi pa na-unlock.
Kapatid. Uy! Grabe na assist yun ah. Sablay, sayang. Same ball. Ganda ng mga crossover nito. Andy Gimao ng Carmona. Wala. Sayang. Penalty na. Sir. Oh, number 18. Penalty na. Wala ka. 13 pounds. Serious, wala pa rin. Andy Gimao ng Carmona. Pass to OB. Uy! Two-way! Top 5 play na naman. You miss Lichon, spin move. Lumalayo na. De La Cruz teardrop. 2 points. Grabe yung kanina. So, sunod parang Gatmaitan. Nasis. Pasok. Ayun. 3 points na. Yan ang gusto ko kay Gatmaitan. Number 2. Pass to 27. Serious, umikot din. Ginaya. Hindi pwede kay Andy Gimao ng Carmona. Time out. Time out. Sa inyo, magko-comedy kayo, nakaparong kayo. Yung ganun. Angels. Angels. Ayan na, pinapatay yung oras. Tanda. Dabang kalaban eh. Ay, idol. De La Cruz for 3. Tao-tao na. Andy Gimao. Foul. Number 27. Teniente. Warning for penalty na. Rep, 2 free throw ba yun? Akop shooting? 2 free throw, akop shooting daw. Shoutout kay Jeben, yan. Ating tropa. Sa karangalan, makita ka. Tanggal stress lang sa... Sablay. Baka may stress lang. Mapansin daw, patay ka kay Datoy, may dalang tilapia. Ayan, tanga nasa likod. Hindi, may laro pa yan sila. Lasing lang ako nun eh. Gabi. Di pa sila laglag. Kailangan manalo dito, panalo sila dun. Isang kaong reto. Isang kaong isang kaong. Crap nga eh. Parang tanggal nga sa ating pao eh. Ikaw na eh. Sinabihan na kita kasi. Kaya. Ayun ba kaya idol? Na-assist for 3. Wala. Na-assist again. Layup, wala pa rin. Teniente sa rebound. Hinagis. Uy! Parang may ano yung kay Blue ah. Parang may ano sila ni Blue. Ayun na, kukunin na yung bola. Ayun ako. Hinintay mo yung bata kumuha. 1 minute and 3 seconds. Nasis. Pass to OB. Nice pass. Sayang, number 27 foul. Teniente, second personal foul penalty. Ay, sorry, third personal foul na. Teniente. Kakapasok lang eh. Kakapasok lang. May bibig ka tayong record ni ating Sablay.
Pasok. Pasok. Score 44-37. Kanina pa yun, mainit talaga yun ah. Apat ang kalamangan, 40 seconds ang nalalabi. 44. Foul counter. Ang lakas ng team na to. Sino pang? Number 9. Foul number 6. Third na yan kasi di ba meron pa siyang ano? Double foul. 30 seconds. 18 seconds to shoot. Obi, 1-on-1 to Zeus. Pass to 24. Walang foul, sabi ni Rep. 21 seconds. Uy! Ganda ng galaw! 2 points! Beautiful move by Zeus. 10 seconds. Wala. 3 seconds. 2 seconds. 1. And the first half, 46-42. Long Roger. Sige, okay. Back to the ball game. Santo Buntan to Gat Maitan, pass to number 11 sa gitna. My foul. Was fouled. Number 8 Sumagaysay. Favorite throw from Kagimbal. First throw. Good for 1. Second throw. Wala. Rebound by Sumagaysay. Sumagaysay to dating din mo. Dribbling the ball. Paras by Bunzal. To Alinas. Alinas to the low side for 3. Wala. Tapos. Aguilar. Pinasa kay Bunzal. Right. Good for 2. By Bunzal. Dating Gino. Number 3. Pass to Alinas. Alinas. Pinasa sa kalaban. To Aguilar. Line ball. Bola ng Lomes Lichon. Alinas. Pinasa sa ilalim. Good for 2. No problem lang. Kaya kay Sumagaysay. Aguilar, pinasa sa ilalim. Block by Sumagaysay. Nakuha ni Alinas. Foul. Pushing foul by number 0. Heroja. Gimotaw. Lagi tayo, ha? To Alinas. To Gumuta ulit. To Jake dating Gino for 3. Dating Gino for 3. Simbahan mamaya. Aguilar. Dribbling the ball. By dating Gino. Dating Gino. Nabulas. Steam ball. 47 na yan. 47.
Relax lang. I-check natin yan. Nagkulang lang ng pindot si Boss Jeven. Yan. Oo. I-update naman daw yan. Kulang lang sa signal. Di ba, boss? Lagyan mo antena. Yan. Lagyan mo antena para may signal. Aguilar, Bumbal, Bumbal, long two, no good, rebound by, nakuha ni Gat Maitan. Gat Maitan, sexy shot, 40, yes! Gat Maitan, 40! Parang si tatay lang, father. Alinas, controlling the ball to Christian, number 1, Pupelosong for 3. No good! Rebound by Gat Maitan. That's my son. From Del. Still by Christian, number 1. Kalma lang daw. Christian controlling the ball. Pass to dating Gino. Number 3. For 3. No good. Last touch. Bulas, one shot. Pit stop pala, pit stop, sorry. Got my time. To number 0. Number 0 to Bumbal. Bumbal to Gat Maitan, to Miki. Drive. Pass to sa gitna, wala. Rebound ni Alinas. Hinagawa ni Aguilar, nakuha ni dating Gino. Dating Gino, drive. No good. Foul. May foul yan. 0, tingnan una. Number 0. Nasampal daw, sabi ni Ref. Ganun lang pala. Dating Gino, inbound the ball to sumakay sa ito. Daloso, to number 1, to Alinas. Alinas, binalik kay Christian. Umikot. Kinamshot, wala. Rebound ni Bundal to Gat Maitan, nagmamadali. Right, forward. Rebound by dating Gino. Haras pa Bundal. To Daloso, to Christian. To Alinas. Alinas drive. Go to you by Alinas. Yung mislead yan. Bundal. Bundal to Bagimbal. Drive. Pinasa sa ilalim kay number 0. May foul yan, ref. Hindi makakawala yan. Kay ref. Number 1. Holding foul. Time remaining 6 minutes and 15 seconds. Got my time for 3. No good. Last touch. Bola na. Yung slip time. Mabulas talaga ang yung slip time. Alinas. Alinas controlling the ball. To dating Gino. Harassed by Bundal. And got my time. Pass to Christian sa ilalim ni Yomis. Wala. Nakuha ni dating Gino for 3. No good. Rebound by number 0. Pinasa ulit kay Bundal to Aguilar. Good for 2. By Aguilar. Alinas. Alinas, anong gagawin? Pinasa kay dating Gino. Good for 2. Ang ganda ng pasa. Gat Maitan. Sexy short. Harass by Christian. Tumapik. Uy! Tumapuan ko. Aguilar. Long term. Good yan. Good. Palit. 4 points. Alinas drive. To dating Gino. Go for 2. Change 5. Next 5. Konting diferensya. Dito mo agad. Inom mo lang. Inom mo na lang. Score yun? Kaninong score yun? Akin. Gio. Kay Gio. 53, 55, 53, ano yan,
Kaya linis pala eh, oh. 53-50 par! For 3. Magaling yun. Magaling pala yun. Sabi ni Boss Roger, kailangang tao-tauhin na yun. De La Cruz, Petinete sa ilalim. Wala. Naku naman. Jumbo Bolado, Sayang naman yun. Last touch by Elias. 59 na yan! Ano ka ba? Kailangan na? Saan? Borgoño. Okay, rebound by Elias. Still by. Nakuha pa rin ni Obi. Bumuela. Good points yan. Borgoño. Dribbling the ball. Pass to De La Cruz. Dribbling the ball. Borgoño. Long two. Wala. Tapos. Pass to Obi. Obi drive. Binali pa yan. De La Cruz. Harassed by Last touch by Pinapantero kasi Tiniente. ni ano eh, ni Jumbo Bilado eh. Jumbo. Score po natin 61 against 53. Ayos lang ba? Pinasa sa gitna kay Leos. Jump shot, wala. Jumbo. May foul yan. Sinong foul? Number 9. Membrado. Free throw coming from Sembrano. No free throw pala, no free throw. Nasis harass by Borgoño. Pass to Sembrano sa gilid. To Idol. Ligaste. Naubusan ng oras yan. Sayang naman. Yun. Remaining time, 3 minutes and 21. Sayos to De La Cruz. Pass sa gitna. Still by Ligaste. Pinasa pa yan, inalihok, wala. Naman Sembrano. Work for two na Sembrano. Borgoño. Dribbling the ball. Drive, pinasa. Still by Elias. Pwede. Kukrossover pa yan. To Ligaste. Drive. Supalpal yan. Traveling violation committed by Nas. Time out. Take step. Last game natin, maganda handa na. Sayos. Borgoño. Number 2 to Sayos again. Sa gitna, pinasa, still by Ligaste. Pinasa kay Nases. Drive, go back. Rebound by Sayos. Sayos, nagmamadali. Sayos, anong gagawin? Sayos, harap ba Ligaste? Pasa sa gitna, still by Nases. Nases to away. Nases, set. Ay, kasi na-play yun. Sayang naman yung libre na yun. Borgoño, drive. No good. Follow up by Chiritin, no good pa rin. Rebound by Diaz to Nases. Obi. Setting the play. Obi, dribbling the ball. Lock for his open man. Nases for 3. Wala. Rebound is Diaz, wala pa rin. Nakuha ni Borgoño. Nagmamadali. Drive. May foul. Host foul rep. Number 35. Leos. Dalawang shot ba yan, rep? Dalawa?
Wala pa. No free throw. No. Wala pa. Second team foul. Berganyo inbound the ball. With time remaining, 1 minute and 41. Sayos. Long two. No good. Rebound by Lumbrado. Rebound by Tiniente. Wala pa din. Rebound by Leos. Nakuha ni Tiniente. Wala pa din. May foul. Sino foul rep? 35. Leos yan. Ngayon may top rater na yan. Awarded to Mr. Tiniente. Third team foul. Third team foul. Right. Good start. Yan, sa mic. Yun. Kusa pala talagang ano. Last row, go pull by Tiniente. Makatingin ba yan dito si Mr. Tiniente? Yeah. Ovi, setting the play. Nases. Pinasa kay Leos. Nases again. Pinasa sa gitna kay Lagaste. Drive. Go for two. Grabe naman yan si Idol. Idol ng bayan yan. Reyes. Controlling the ball. Reyes. Humingi ng screen. Wag lang daw. Slim yan daw. Reyes. Check by Lagaste. Tawi. Quadro two. Very open. De La Cruz. Haras by Lagaste. Pinasa sa gitna na ko. Sayang naman. Obi drive. Negat. Rebound by Sayas. Sayas to number 9 to De La Cruz. Binigay kay Tiniente. Long two. Wala. Foul by Nombrado. Pushing foul by Nombrado. Obi to Lagaste. Warning, penalty Warning for penalty. 10. What is the third? Yes, 23 seconds. Yep. Nases to Lagaste. Last 19 seconds. Hindi, warning pa lang yung team. Hindi, warning for graduation. Same ball. 8 seconds. Last 8 seconds. Lagaste, drive, no good, Tiniente, pinagis na lang. Malayo pa ang oras. Sayang naman. Sinumbrado ilang foul? Nombrado, waiting for graduation. Oh my God, third quarter. Kuryente sa bahay, kuryente sa ilog. Blue ball. Fourth quarter. Shoutout kay Boss Jeven na napaka-relax lang. Yeah. Sana naman. Shoutout pala kay kumparing Gold Dynasty na pangalawa sa pwestuhan. Twice to beat yan. Bungal. To Got my tan drive. To Bungal ulit. Good for two. By Bungal. Alinas. Pass to De La Cruz. Tuck into tayo. De La Cruz. Jayo for two. Got my tan. Controlling the ball. Binabantayan ni Yomis Lechon. Shoulder pick by Got my tan. To Bungal. Pass to Kaimbal. Drive. Pinasa kay
to Got My Tan for 3. No good. Nakuha ni De La Cruz. De La Cruz setting the play. To Yomis Lechon. Binalik kay De La Cruz for 3. Wala. Rebound kay Yomis. Wala. Sam to Aguilar. Aguilar to Abiliano. Drive. May foul yan. Number 8. Blocking foul by number 8. So free throw awarded to Abiliano. Fourth na. Third personal foul by Sumagay side. First free throw no good. Second throw by Abiliano. Wala pa rin. Rebound by Christian. Dating Gino to De La Cruz to Gimutaw. Haras by Bundal. Dating Gino sa gilid, dinrive. Pinasa kay De La Cruz for 3. Wala pa din. Rebound by Bundal. Dinidiretso na yan. Pinasa kay still by Gio. Sayang. Sabrep. Bundal. Inbound the ball. Pass to Got My Tan. Got My Tan. Binantayan ni Alinas. Got My Tan. Pinasa sa ilalim. Kay Got My Tan. Good for 2 by Aguilar. Alinas. Pass to Gio for 3. Wala pa din. Rebound. Natapit. Nakuha ni Abiliano to Got My Tan. Drive. Wala. Kulang na naman. Alinas to De La Cruz for 3. Wala pa din. Rebound by Gio for 3. Pag-ball sir, pag-ball. Alinas, drive. Good for 2. Sabrep. Mama, go. Sige. Bagimbal. Good for 2. Pag-ball. Gimutaw. Dribbling the ball to Alinas to Gio sa gilid. Long throw, no good. Last touch. Time out. Yomis Lechon. Sabrep. Matic. Global. To Alinas, to Berganyo for 3. No good. Rebound. Last touch by number 9. To Aguilar. Dribbling the ball. Pinasa sa gitna kay Bundal. Drive. Good for 2. By Bundal. Alinas. To Berganyo. Saving the play. Pass to Alinas. Drive. Last touch. Foul by number 10. Nombrado. To number 3. Pagbujonya. Wala. Rebound by Yobi. Pinasa sa pass break. Wala. Last touch. Same goal po tayo. Bundal. Inbound the ball. Pinasa kay Aguilar. Kinaliwa pa yan. No good. Sayang naman. Ang ganda pa naman ng kaliwa na yun.
Still by Obi to Aguilar. Binalik. Nabulas daw. Obi. Fade away shot by Obi. Ang ganda naman nun. Alinas. Dribbling the ball. Tugi mo daw. Pinasa sa ilalim kay Nombrado. Paso na. Pinasa ulit kay Alinas to dating Ginoo. Long to. Good for save. By dating Ginoo. Aguilar. Mamaya lang daw. Mamaya. Ubus na oras daw. Aguilar to Gatmaitan. Pinasa kay Bungal. Nakuha ni Jibotao. Pinasa kay Bergonia. Pinasa kay Alinas wala. Rebound na pa rin. To Berganyo. Wala pa din. Grabe naman ang namala sa kabila. Last touch by Sab. Tamaan sa lalamunan. Oo. Tamaan sa lalamunan. Hindi bumulas ang lechon, nakulangan sa sauce. Obi, harass by De La Cruz. Obi. Right. No foul. Nakuha ni dating Ginoo. Pinasa kay Tinete. Jump shot. Wala. Rebound by Alinas. Goal for 2 by Alinas. Okay, ball. Okay. Advance time ata pit stop. Budal. Time out. Pit stop. Number 0, inbound to Simbrano. Parang by Nombrano. Nice D by Nombrano. Nakuha ni. Last touch. Ball and Yonis Gibson. The time remaining 3 minutes and 51. Nombrano to Alinas. 15 po ang kalamangan ng pit stop. Pass to Gio sa gilid. Third drop. Wala. Rebound ni Yomis. Follow up. Yomis pa rin. Basket count yan. Grabe naman yan. Number 0. Reaching foul. Bonus throw by Alinas. Grabe ang bulas ng source ng Yomis Lechon. Nobot. Rebound na number 0. Tobi nagmamadali. Nabulas ng konti. Haras by dating Ginoo. Aguilar binantayan ni De La Cruz. Foul. Apat na. Pushing foul by Tinenti. Apat na yan. Second team foul. Aguilar. Pinasa kay ng Este. Binalik Aguilar. Nice play. Simpleng layup lang kay Aguilar. Alinas. Kunting sauce pa daw. Gio. Rebound by Nombrano. Nakuha ni Tinente. Wala pa din. Rebound ni Alinas sa ilalim. Wala pa din. Nombrano. Wala pa din. Rebound by Aguilar to Ovi. Setting the play. Pass to Aguilar. Nakuha ni Tinente. Titira ng 3. Wala pa din. Rebound by Ovi to Girojas. To Ovi harassed by dating Ginoo. Ulagaste for 3. Nobot. Rebound by Tinente.
Tiniente to Alinas. Alinas. Drive. Pinasa pala. Goal for 2. By De La Cruz. 4 minutes and 27 seconds. Legaste. Obras na oras daw. Legaste. Aras by Alinas. Alinas. Legaste drive. Black by Alinas. Nakuha niya pa rin. Grabe naman ang hassle na yun. So number 9. Pinasa na yung ating Gio. Goal for 2. Goal for ating Gino. Sige, pagkano? Alinas. So dating Gino. Goal for 2. Time out. Pit stop. Siyam na lang ang hinahabol ng Yomis. Mukhang dinamihan na ng isa. 79 against 70. In favor of pit stop. Uy, may nakawala si Abiliano. Abiliano. Drive. Nogot. Nice defense by Alinas. Post ball red. Same ball. White ball po tayo. Tumama sa paa. Tumama sa paa. Sam, inbound the ball. Pinasa sa gitna. Libreng-libre yan. Grabe naman yun. Si Bundal. De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz dumidiskarte. Haras by Bundal. To Teniente. Teniente, De La Cruz. Third drop. No good. Rebound by Got My Tan. Got My Tan. Toby. Walang bantay. Time out. Grabe. Serious? Nagdadala. Hinaharap si Bondal, may idol. Wait, pumipeke pa. Di alam gagawin. Sera, sumut. 2 points. Bondal, pass to Sherwin. Ubus oras na. Pass to Obi. Oy, steal! Di pwede kayo miss yan. 2 points. Ayan na. 9 na lang. Foul daw. Who's foul rep? Number 8. Ayan, shoutout kay Idol Giselle Paraon, naka-prepare na daw. Wow. Uy, niyakap. Sana ako din makayakap. Graduate number 8. Sumagaysay. Sa'yo to. Garganyo. Warning for penalty. 10 seconds to shoot. Obi, niyakap. Ganyan din ako dati. Penalty. Penalty. De La Cruz, third personal foul. Penalty. Obi, bubuslot, pasok. Hindi sayang ang tato. Papasok ba ang pangalawa? Pasok pa rin. 27 seconds. 25 seconds. Sales for 3. Tablet. Tablet ang ball. 18 seconds. Nice game. Ay, shoot mo pa. Saan ko shoot yan? Bullshit yan. Bullshit. Nice game.
Ayun, no? Sino yung best player natin? Isa lang. Best player, number 26, Obi. Grr. Grabe. Bata pa ako, idol ko na yan.